کنفرانس جهانی همزمان با اعلام حکم دادگاه. ارتباط زنده آنلاین با مجاهدین در اشرف 3، دادگاه آنتورپ، شخصیت‌های بین المللی و شاکیان خصوصی و یاران شورشگر. 3000 نقطه در 40 کشور جهان. قسمت دهم. سخنرانی‌های ژان میشل کلمان، نماینده مجلس ملی فرانسه، لیندا چاوز، مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید، لئو داتسنبرگ، کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد. ژان میشل کلمان، نماینده مجلس ملی فرانسه: حکم دادگاه بلژیک در تاریخ ماندگار خواهد بود. این حکم بر حقانیت نبرد شما و ضرورت پیگیری این نبرد دلالت دارد. لیندا چاوز، مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید: روشن است که هدفشان ترور خانم رجوی بود که رژیم ایران او را تهدید اصلی خود می‌داند. دیپلمات‌های رژیم ایران در اروپا بازوهای امنیتی رژیم ایران هستند. اتحادیه اروپا باید قاطع عمل کند تا شبکه مامورانی را که زیر پوشش دیپلماسی در اروپا پنهان شده‌اند از بین ببرد. لئو داتسنبرگ، کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد: دیپلماسی زیر نظر ظریف وزیر خارجه رژیم ایران بخشی از ترور بین المللی است. سفارتخانه‌های او آژانس‌های جاسوسی اند و شبکه‌ای از ترور را تشکیل می‌دهند. رژیم ایران تصمیم به انجام این سوء قصد گرفت، زیرا هر ضربه به شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ایران برای صاحبان قدرت در ایران از اهمیت تعیین کننده برخوردار بوده و هست. کنفرانس جهانی همزمان با اعلام حکم دادگاه. ارتباط زنده آنلاین با مجاهدین در اشرف 3، دادگاه آنتورپ، شخصیت‌های بین المللی و شاکیان خصوصی و یاران شورشگر. 3000 نقطه در 40 کشور جهان. قسمت دهم. سخنرانی‌های ژان میشل کلمان، نماینده مجلس ملی فرانسه، لیندا چاوز، مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید، لئو داتسنبرگ، کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد. Ma présence à vos côtés ce matin est singulière mais essentielle pour faire entendre la voix aussi de la liberté. Je voudrais d'abord dire que je me réjouis de la décision de justice qui a été rendue ce jour. Elle est déterminante à plusieurs effets. Le premier, c'est d'abord de marquer l'indépendance entre le pouvoir judiciaire et la diplomatie, de telle sorte qu'aujourd'hui, c'est le droit qui gagne, et c'était important. Qu'aurions-nous dit si l'attentat avait eu lieu? Qu'aurions-nous dit si des morts avaient été constatés à l'occasion de cet attentat? Nous n'aurions pas compris qu'une décision de justice n'eût pas été sévère pour autant qu'il n'y ait pas eu de morts ou de blessés. Pour moi, l'acte commis ou qu'on voulait commettre est du même ordre. C'est l'intention qui comptait, c'est l'intention qui a été sanctionnée autant que l'acte qui n'a pas été commis. C'est essentiel que la justice soit passée
et que la diplomatie ait été écartée. Je rends donc hommage à l'intégrité et à la liberté et à l'indépendance de la justice belge dans cette affaire. Je rends aussi forcément hommage à ceux qui ont porté la justice, qui ont soutenu ces décisions, et vous en êtes tous ceux qui sont présents aujourd'hui, et vous, Madame la Présidente, en premier, puisque ce n'est pas l'aboutissement d'un combat, je pense que c'est la première page d'un livre nouveau qui doit s'ouvrir aujourd'hui. Avec cette décision de justice, c'est un signe fort qui est envoyé à toute la diplomatie européenne, j'espère aussi à la diplomatie française. Je crois que cette décision de justice restera dans l'histoire. Les sanctions qui ont été prononcées sont des sanctions très sévères, mais qui sont à la hauteur des actes odieux qui voulaient être commis. Et on a bien compris que nous sommes dans un système criminel et non pas dans un système politique. Je crois que l'important, c'est de constater demain que les deux, on a voulu les faire rejoindre par des pressions diplomatiques qui ont été faites en amont, mais auxquels sont restés sourds tous ceux qui sont allés au bout de ce procès. Cette décision participe, je dirais, de la justification de votre combat, participe de la nécessité de le poursuivre, participe de l'importance qu'il y a à ce que tous les pays attachés à la démocratie, attachés à la liberté, puissent s'en saisir pour faire en sorte que cesse un régime dont on a parfaitement compris les destinées. Donc, j'adresse plus qu'un amical salut au peuple iranien, j'adresse vraiment toute ma reconnaissance à votre action et je souhaite encore l'accompagner et mes collègues parlementaires qui sont dans le comité permanent pour un Iran démocratique aussi, je le crois, je m'en fais aussi le porte-parole de ceux qui n'auront pas pu s'exprimer ce matin. Continuez le combat. C'est un slogan révolutionnaire que je déposais quand j'étais étudiant. Eh bien, je crois que c'est ma jeunesse qui renaît avec le combat que vous poursuivez. Merci à vous et continuez bien. Hello, I'm Linda Chavez. I am sorry I can't be with you in person, but I am happy to join you via video conference and to talk about what occurred in June of 2018 in the suburbs of Paris, where I, along with dozens of other high-profile Americans, many of whom had served prominently in roles in both Democratic and Republican administrations, were gathered in support of Madam Maryam Rajavi and the National Council of Resistance of Iran. We were there to hear Madam Rajavi talk about her 10-point plan, to talk about the freedoms that she is seeking for the people of Iran. And we learned shortly after we left Villepinte that in fact we were very lucky to have escaped Villepinte with our lives. Their goal, obviously, was to assassinate Madam Rajavi, who the Iranian regime views as the major threat to the regime. But they also would have inflicted mass casualties with scores of people possibly having been killed or at the very least injured. So I am here to ask the European Union to recognize the danger of the Iranian regime, to recognize that diplomats who are stationed throughout Europe often are simply the security arm of the Iranian regimes. They are not true diplomats. They are not coming in seeking peace or seeking dialogue. They are coming to spread terror. And in fact, that is exactly what happened, and that is the case before the courts. And I would hope that as a result of this case, as a result of the evidence that was overwhelming, that showed the Iranian regime was interested in assassinating people within Europe, that the European Union's countries will seek not to have normal relations with the Iranian regime as long as their purpose is to engage in this kind of state-sponsored terrorism.
So I come to you as an individual and as someone who has served at a high level in the Reagan administration to urge the countries of the European Union to take seriously this threat, where dissent is quashed not only within Iran for Iranian people, but that state terrorism is brought onto European soil. And I urge that in order to stop more terrorism from spreading in Europe, that the European Union will act decisively to dissolve the network of agents that hide under the cover of diplomacy within Europe. Thank you very much. Mit großer Genugtuung stelle ich fest, wie der Rechtsstaat auf die ungeheuerlichen Terrormethoden des iranischen Regimes in Europa reagiert und die Täter verurteilt. Trotz Druck aus Teheran und der Verweigerung des Täters, sich seiner Verantwortung zu stellen, haben die Richter sachlich verhandelt und geurteilt. Die Diplomatie unter dem iranischen Außenminister Zarif ist ein Teil des internationalen Terrors. Seine Botschaften sind Agenturen von Spionage und bilden ein Terrornetzwerk. Dieser ungeheuerliche Bruch internationaler Diplomatie ist ein weiterer Beweis, wie sich das Regime und seine Vertreter außerhalb jeder internationalen Regeln stellen. Wir müssen das leider zur Kenntnis nehmen und konsequenter handeln. Das Regime muss nun deutliche, klare und harte Sanktionen zu spüren bekommen, damit es versteht, dass dieses Vorgehen in keiner Weise akzeptiert werden kann. Das Regime hat sich dieses Attentat entschieden, weil ein Schlag gegen den Nationalen Widerstandsrat und den Volksmudschahidin Iran für die Machthaber von finaler Bedeutung war und ist. Denn die vielen gemeinsamen Aktionen der Opposition mit den Menschen im Iran als populäre demokratische Alternative bedrohen die Existenz des Terrorregimes. Während der vergangenen Jahre ist es im Iran zu einer neuen, intensiveren Unterstützung der Bewegung gekommen, besonders in der jüngeren Generation. International ist zu bemerken, dass sie als Kraft demokratischen Wandelns im Iran anerkannt wurde. Nun ist es an uns, ihre Bewegung zu unterstützen und das Regime nicht länger zu tolerieren. Dieser Attentatsversuch ist der letzte entscheidende Beleg für die Unfähigkeit des Regimes, sich zu ändern oder gar zu reformieren. Die Beschwichtigungspolitik ist zusammengebrochen. Daher ist der Wandel im Iran unausweichlich und im Sinne des Weltfriedens und der Sicherheit notwendig. Voller Hoffnung auf einen freien Iran verabschiede ich mich heute von Ihnen mit meiner Botschaft: Ich bin ein Ashrawi.